अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। यार नहीं, इस तरह नहीं, सॉरी गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे कि स्टूडेंट्स कैसे जो है वो अपनी स्टडीज़ के साथ साथ कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे जाके कुछ पैसे कमा सकते हैं, कुछ जॉब कर सकते हैं और अपने पेरेंट्स का जो बेचारे आप पे इतना ज़्यादा खर्च कर रहे हैं उसका बोझ कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लाजमी नहीं कि आप जो है अगर स्टूडेंट हैं, इसके अलावा भी आप घर में फ़ारिग बैठे हुए अपनी डिग्री के या दूसरे डिग्री के इंतज़ार में वेट कर रहे हैं, तो आप ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे बजाय इसके कि आप फिल्में देखें और अपना टाइम ज़ाया करें और जो है आप कोई ऐसी जॉब ढूंढें जिसमें आपको डॉलर्स आएँ। ठीक है ना, तो ये सारी गेम ही डॉलर्स की है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कोई स्किल सेट नहीं भी है फिर भी जो है वो आप एक अच्छी हैंडसम अमाउंट ऑफ अर्निंग जो है वो कर सकते हैं। तो ये कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है, हर कोई कर सकता है। तो यार हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे में किस चीज़ की कमी है? मुझे बताओ ना ज़रा इस बात के बारे में। तो इस वीडियो का ये मकसद नहीं है कि आपको मैं कोई ऐसा फिशी टाइटल दूं कि आप जो अब एक दिन में $1000 कमा लेंगे, लेकिन इतना प्रॉमिस ज़रूर है कि इन स्किल्स को देखने के बाद, इनको जानने के बाद जो है वो आप अगर इसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करें, अपनी मोटिवेशन दें, अपने डेडिकेटेड हों, तो विद इन 3 to 4 months जो है वो आप एक हैंडसम अमाउंट ऑफ जो है वो मनी इवन डॉलर्स जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई आपको बहुत ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत नहीं है। एक बात याद रखें कि जो भी आपकी ये जो ऐसी स्किल्स हैं जिनको आप सीख जाएंगे ये फ्यूचर में आपके काम आएंगी। ठीक है, इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है। अगर आप मेरी इस वीडियो देखने के बाद अगर आप में 1% भी अगर इसमें आप लोगों में से कोई इसको अडॉप्ट करता है, इस पर काम सीखता है, तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इस पर जो है वो कमेंट करेगा तो मुझे इससे ज़रूर खुशी होगी। ठीक है, और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप जो है वो मेरा चैनल जो है वो उसको सब्सक्राइब करें और उस पे जो है वो नई नई वीडियोस में होपफुली जो है वो पोस्ट करता रहूँगा। मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो है वो अपवर्क पे ज़्यादा जो है वो अपना काम देखें, क्योंकि फाइवर पे मोस्टली जो है फ्रीलांसर हैं जहाँ पे आपको ऐसी जॉब्स मिलती हैं। तो लेकिन अपवर्क में आपको बहुत तरह की फ्रीलांसिंग की भी जॉब्स हैं, इसके अलावा कुछ जॉब्स हैं जो कंपनीज वहाँ पे पोस्ट करती हैं और आप उनको जो है वो सर्च आउट कर सकते हैं। तो अपवर्क पे काम करने के लिए सिंपल आप गूगल पे जाएं, यहाँ पे जाके जो है वो लिखें अपवर्क। ठीक है, तो अपवर्क जो है यहाँ पे आप अपवर्क को जो है वो आपके पहली जो वेबसाइट आएगी ऑफिशियल वेबसाइट, उसको आप खोलें। ठीक है, यहाँ पे इसकी रजिस्ट्रेशन का बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है। अच्छा, इसके बाद आप जैसे ही आप अपवर्क पे जाएंगे, यहाँ पे जो है यहाँ पे आप जॉब्स के बारे में सर्च कर सकते हैं। जॉब्स में जो सबसे इजी जॉब है जिसके लिए आपकी कोई भी स्किल्स, अगर आपको बेसिक्स पीसी की स्किल्स आती हैं, तो यहाँ पे आप जो है वो डाटा एंट्री की फॉर एग्जांपल जॉब को जो है वो सर्च कर सकते हैं। ठीक है, डाटा एंट्री में क्या होता है कि आपने कुछ उन्होंने भी जैसे ये जॉब्स हैं डाटा एंट्री की, इसमें आप न्यूएस्ट जो इसके हवाले से आप सर्च कर सकते हैं। तो इसमें आप जो है इसमें एंट्री लेवल अगर देखें तो ये कितनी ज़्यादा इसमें पोस्ट्स हैं। डाटा एंट्री आप जो है वो सिंपली आपने जो है वो कुछ भी उनका एक्सेल का डाटा है या कोई भी डाटा है उसको आपने वर्ड में लेके जाना है, या किसी कंपनी की कोई फॉर्म हो सकती है। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपनी अर्निंग और इसमें आपको पर आवर के हिसाब से और आपकी रेटिंग मिलती है कि आप कैसा इसमें जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो अपवर्क एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अपवर्क की तरह ये एक और जो है वो फाइवर भी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जाके आप जो है वो अपना जो है वो इसी तरह जो है वो जॉब्स को हंट कर सकते हैं और वहाँ पे आप अपना जो है वो प्रोफाइल क्रिएट। डेटा एंट्री जो है वो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। किसी की भी फॉर एग्जांपल किसी कंपनी का डाटा है, उसको पीडीएफ में है, उसको वर्ड फॉर्म में लेके जाना है, किसी को एक्सेल में एंटर करना है, ट्रांसफरिंग प्रोडक्ट फ्रॉम वन ऑनलाइन स्टोर टू दी अदर स्टोर, पेस्टिंग योर लिंक्स। तो इस तरह के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे आप जो है वो अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ प्लेटफॉर्म है जैसा कि लोग बात करते हैं कि अमेज़ॉन जो है वो मैकेनिकल टर्क है, ये भी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको जाके जो है वो आप अपना काम कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, यहाँ पे बहुत कम जॉब मिलती है और आपकी प्रोफाइल बड़ी मुश्किल से ये लोग रजिस्टर करते हैं, ये आपके स्किल सेट्स देखते हैं, आपको अपना काम
مانگتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ، اور اس کا جو اس کی جو آپ کو پیمنٹ ہے وہ بھی بہت کم یہاں پہ لوگ یہاں پہ جو ہے وہ اس کو، اس کی وجہ سب سے بیسٹ ہے کہ آپ اپ ورک یا فائور پہ اپنے کام کو جو ہے وہ کنٹینیو رکھیں. جو ایک جاب، اس کے علاوہ جو ایک جاب ہو سکتی ہے وہ ہے سوشل میڈیا مینیجر. سوشل میڈیا مینیجر میں آپ بہت ساری جو ہے وہ کسی کی سیلیبریٹی کا یا کسی بھی پرسن کا جو سوشل میڈیا پہ اپنی ایڈورٹائزمنٹ کرنا چاہتا ہے اس کو جو ہے وہ آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. جو اس میں ایک نئی چیز ہو سکتی ہے سوشل میڈیا مارکیٹنگ میں کہ آپ اپنے فیس بک پیج پہ کتنا ایکٹیو ہیں، آپ کا جو ہے وہ کتنا ایکٹیو ہے، آپ انسٹاگرام کتنا یوز کرتے ہیں، آپ ٹویٹر کتنا یوز کرتے ہیں، آپ کتنا افیکٹولی اگلے کے بزنس کو جو ہے وہ پروموٹ کر سکتے ہیں، کیسے آپ اس کی مارکیٹنگ کر سکتے ہیں. تو سوشل میڈیا مینیجر میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ کتنا کوئی پوسٹ کر رہا ہے، آپ نے کتنا جس کے لیے آپ کام کر رہے ہیں آپ نے کتنا اس کی ڈیلی پوسٹ لگانی ہے، اس کا بوسٹ کرنا ہے. فار ایگزامپل اگر کوئی ریسٹورینٹ ہے اس میں کھانے کی پکچرز کیسی ہونی چاہیے، اس کے مینیو کی پکچر، اس کی جو ہے وہ ڈیکوریشن انسائڈ. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ ڈسکس کرتے ہیں اپنے جو ہے وہ. سوشل میڈیا مارکیٹنگ میں ای میل رائٹ کرنا بھی ایک بہت زبردست جو ہے وہ ایک اسٹریٹجی ہے کہ کیسے آپ ای میل افیکٹو ای میل لکھ کے جو ہے وہ آپ اس کی کمپین کو جو ہے وہ جنریٹ کر سکتے ہیں، کیسے آپ ایک تھریڈ چلا سکتے ہیں، آپ ایک جو ہے وہ ٹویٹر کا ٹرینڈ چلانے کے لیے آپ کے پاس کتنی آپ کی نیٹ ورکنگ ہے، کتنا آپ کا سوشل نیٹ ورک ہے. سوشل میڈیا مارکیٹنگ میں ای میل رائٹ کرنا بھی ایک بہت زبردست جو ہے وہ ایک اسٹریٹجی ہے کہ کیسے آپ ای میل افیکٹو ای میل لکھ کے جو ہے وہ آپ اس کی کمپین کو جو ہے وہ جنریٹ کر سکتے ہیں، کیسے آپ ایک تھریڈ چلا سکتے ہیں، آپ ایک جو ہے وہ ٹویٹر کا ٹرینڈ چلانے کے لیے آپ کے پاس کتنی آپ کی نیٹ ورکنگ ہے، کتنا آپ کا سوشل نیٹ ورک ہے. ایک اور اسٹوڈنٹس کے لیے بڑی اچھی جاب ہے. اگر آپ کا رائٹ اپ اچھا ہے، آپ نے رائٹنگ جو ہے وہ آپ کی سکلز ہیں، تو آپ جو ہے وہ فری لانسنگ میں فار ایگزامپل فائور پہ یا اپ ورک پہ جو ہے وہ اپنا بلاگس لکھ سکتے ہیں، رائٹ اپس کر سکتے ہیں، اور اس سے آپ کو جو ہے وہ 20 سے ایک منیمم $20 پر آور کے حساب سے لوگ جو ہے وہ آپ کو ہائر کر سکتے ہیں. نیکسٹ جاب جو ہے، جو اگر آپ نے ورچوئل اسسٹنٹ کا نام سنا ہوگا تو یہ ایک بڑا زبردست پلیٹ فارم ہے. تو اس کو ہم جو ہے وہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ یوٹیلائز کر سکتے ہیں، اس سے ایک ہینڈسم اماؤنٹ آف جو ہے وہ ریونیو جنریٹ ہو سکتا ہے. تو ورچوئل اسسٹنٹ میں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. اس میں سب سے جو ہے وہ کسٹمر سپورٹس ہو سکتی ہے. اس میں اس کے اگر ورچوئل اسسٹنٹ اگر کسی ای کامرس کمپنی کے ساتھ ہے تو اس میں آپ اس کی پروڈکٹس کو جو ہے وہ اپڈیٹ کر سکتے ہیں، اس کی ویب سائٹ پہ اس کی لسٹ کر سکتے ہیں، اس کی سوشل میڈیا مارکیٹنگ کر سکتے ہیں. آپ ورچولی ہر ٹائم اویلیبل ہیں. کوئی کسٹمر آپ کے ساتھ اگر کانٹیکٹ کرتا ہے، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کسی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ جو ہے وہ آپ کنیکٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ لوگ جو ہے وہ آلریڈی اویلیبل ہوتے ہیں. سو دس کوڈ بی ون ٹائپ آف جاب فار یو گائز. اس کے علاوہ جو آج کل ڈیمانڈ ہے جو سب سے زیادہ جس میں آپ ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں وہ ہے ویڈیو ایڈیٹنگ. یہ کوئی دیکھنے میں اتنا کوئی فینسی ٹائٹل نہیں لگتا، لیکن جو ہے اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی ایفرٹ کرنی ہوگی. آپ یوٹیوب پہ جائیں تو بہت سارے ٹیٹوریل ہیں، اڈوب فوٹو شاپ کے ٹیٹوریل ہیں. اس کے علاوہ ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے کینوا، جہاں پہ آپ جا کے جو ہے وہ ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں، اڈوب السٹریٹر سیکھ سکتے ہیں. تو ایک اور جاب ہے جس کے حوالے سے میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کر سکتے ہیں اسٹوڈنٹس، وہ ہے ویب ڈیزائننگ یا جو ہے وہ اپنے ویب سائٹ ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ اسکلز ہوں، آپ بہت زیادہ آپ آئی ٹی ماسٹرز ہوں، پروفیشنلز ہوں، تو اور آپ کو بہت زیادہ کوڈنگ آتی ہو، اور اگر آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے کیسے ورڈ پریس یوز کرنا ہے، اسکیئر پریس کیسے یوز کرنا ہے، اور وکس پلیٹ فارم کیسے یوز کرنا ہے، تو آپ ویب سائٹس جو ہے وہ لوگوں کے لیے بنا سکتے ہیں. اور اس سے آپ پروبیبلی جو ہے وہ $15 to $20 پر آور جو ہے وہ آپ ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کی جابس میں ایک بڑی اچھی اپرچونٹی ہے کہ آپ آن لائن جو ہے وہ ٹیوٹر بن جائیں. آپ انگلش کو ٹیچ کر سکتے ہیں، اف یو ہیو ایکسپرٹیز ان انگلش اور ان ادر اینی سبجیکٹ. فار ایگزامپل بایولوجی ہے. آن لائن ٹیوٹنگ کے حوالے سے ایک بڑا اچھا جو ہے وہ پلیٹ فارم ہے وہ وب کڈ ہے، جہاں پہ آپ جا کے جو ہے وہ آن لائن کلاسز جو ہے وہ دے سکتے ہیں. آن لائن جو ہے وہ آپ کو
वर्ड्स मिल सकते हैं जिनको आप जिसमें एक्सपर्टीज़ है। फॉर एग्जांपल इंग्लिश में है, आप किसी और सब्जेक्ट में है, तो वहाँ पे आप जो है इस पे बहुत सारे जो है वो लोग जो है वो अपने जिनको ज़रूरत होती है अपने घर में बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो वो इस पे जाके अपनी जो है वो पोस्ट कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री में, अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, आप यूएसए के किड्स को टारगेट कर सकते हो, या अदर जो है वो फॉर एग्जांपल एन अदर वेरी इंपॉर्टेंट गुड थिंग इज़ टू टारगेट सम नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ आई वुड से। तो इसमें जो मैं जैसे कि अभी के पोलैंड में हूँ, तो यहाँ पे लोगों को बच्चों को बहुत ज़्यादा इंग्लिश सिखाने के लिए इनके पास जो है वो इंग्लिश टीचर्स की बहुत ज़्यादा जॉब्स आती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी किस फील्ड में जो है वो आपकी एक्सपर्टीज़ है। और इसके अलावा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जो है वो कुछ कमा सकते हैं या अपना कर सकते हैं, लेकिन ये सब के लिए नहीं है बहुत ज़्यादा हमारे, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में इतना सा है ही नहीं कि हमने सिर्फ दो ही लैंग्वेजेस हैं जो हम बेसिक उर्दू जो है वो बाय बर्थ सीख लेते हैं, या इसके अलावा इंग्लिश है। लेकिन बहुत सारी कंट्रीज़ में जैसे कि यूरोपीय यूनियन में वहाँ पे 2 और 3 ज़ुबानें जो हैं वो बच्चों को हर बच्चा सीखता है। इसमें स्पेनिश हो सकती है, इसमें जर्मन हो सकती है। तो आप जो है वो इसलिए ट्रांसलेशन की जॉब्स आती हैं यहाँ पे अपवर्क पे या फ्री फाइवर पे, जहाँ पे आप जाके ट्रांसलेटर बन सकते हैं और लोगों को जो है वो ट्रांसलेशन की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं।